বিহারে হয়ে গিয়েছে আর এবার বাংলা সহ দেশের মোট 12টা জায়গায় এসআইআর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। মূলত এসআইআর এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে অবৈধ ভোটারদের। আর এবার অনুপ্রবেশকারীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। গুজরাটের একটা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় মোদী বলেন, অনুপ্রবেশ জাতির ঐক্য এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এক বিরাট বিপদ। বিদেশি অনুপ্রবেশকারীরা কয়েক দশক ধরে দেশে প্রবেশ করে দেশবাসীর সম্পদ দখল করে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে এবং জাতির ঐক্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির প্রতি অন্ধ ছিল। ভোট ব্যাংক রাজনীতির জন্য জাতীয় নিরাপত্তা ইচ্ছাকৃতভাবে বিপন্ন করা হয়েছিল। এবারই প্রথমবারের মতো দেশ এই গুরুতর বিপদের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সংকল্পবদ্ধ। আমি লালকেল্লা থেকে ডেমোগ্রাফি মিশন ঘোষণা করেছি, কিন্তু যখন আমরা এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করছি তখন কিছু লোক জাতীয় স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে রাখছে। এই লোকেরা অনুপ্রবেশকারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক লড়াই করছে। তারা বিশ্বাস করে যে দেশ একবার ভাগ হয়েছে এবং আগামীতেও ভাগ হোক, তাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সত্যিটা হলো, যদি জাতির নিরাপত্তা এবং পরিচয় বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে প্রতিটা মানুষ বিপদের মধ্যে পড়বে। তাই জাতীয় ঐক্য দিবসে আমাদের ফের শপথ নিতে হবে, আমরা ভারতে বসবাসকারী প্রতিটা অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়েই ছাড়ব। আসুন শোনাই কি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। শুনলেন তো প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। অনুপ্রবেশকারীদের তিনি যে কোনো রকম রেয়াত করবেন না তা কার্যত এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। চলুন ফের একবার শুনে নেওয়া যাক গুজরাটে ঠিক কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है।
देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। উল্লেখ্য, এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেশের মানুষের সামনে আমাদের চিন্তা ভাবনা রাখবো। আমরা সবথেকে প্রথমে এদের চিহ্নিত করব, তারপর ভোটার তালিকা থেকে এদের মুছে ফেলব, ফের নির্বাসিত করব। এটা আমাদের দলের এজেন্ডা। এতে কারো বিভ্রান্তি থাকার দরকার নেই। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।